نعم. Oke. Lalu membaca semua ini kita bisa simpulkan berapa lama Rasulullah mensosialisasikan Baitul Maqdis? Berapa tahun para ikhwah? Totalnya adalah 23 tahun. Selama Rasulullah diangkat jadi nabi sampai beliau wafat. Dibagi menjadi dua fase. Yang pertama fase mengenalkan nama baru apa itu, maka kejadian-kejadiannya tentang itu, sholat menghadap ke sana sehingga orang bertanya mana Baitul Maqdis, orang pengen karena sudah tiap hari sholat menghadap ke sana, pengen kunjungan. Yang terakhir Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha, nggak langsung dari Mekah ke atas, tapi ke Baitul Maqdis dulu, ke Masjidil Aqsa, sehingga orang-orang kafir mengolok-olok. Karena mengolok-olok, yang mengolok-olok adalah para elit Quraisy, maka menjadi trending topik, orang kenal lagi, orang tanya lagi. Dan yang terakhir adalah fase yang kedua, yaitu fase setelah Isra, orang sudah pada kenal, yaitu actionnya sampai Rasulullah SAW wafat. Jadi totalnya Rasulullah mensosialisasikan itu sepanjang hayat, bukan sepanjang hayat, sepanjang memegang amanah risalah. Jadi kurang lebih selama 23 tahun. متى بدأ الإعداد السياسي والعسكري؟ سأختم بهذا. متى بدأ الإعداد السياسي والعسكري؟ في السنة السادسة للهجرة. الإعداد المعرفي بدأ مع بداية الإسلام. الإعداد السياسي والعسكري بدأ في السنة السادسة للهجرة. يعني كم سنة؟ 13 tambah 6 19. بعد 19 سنة من الإعداد المعرفي بدأ الإعداد السياسي والإعداد العسكري. Jadi langkah politik yang dilakukan Nabi itu dimulakan ketika kapan? Ketika tahun ke-6 setelah Rasulullah berada di Madinah. Artinya butuh waktu 19 tahun sosialisasi tok, baru setelah itu di tahun ke-19 Rasulullah sudah mulai langkah-langkah politik. عندما بدأ الإعداد السياسي والعسكري هل توقف الإعداد المعرفي؟ لا. لاحظوا الإعداد المعرفي جاء في السنة السادسة للهجرة، يعني بعد 19 سنة من الإعداد المعرفي، ولكن لم يتوقف الإعداد المعرفي حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما استلم أبو بكر استمر الإعداد المعرفي، وعندما استلم عمر استمر الإعداد المعرفي حتى وصل جند الإسلام بقيادة عمر بن الخطاب إلى المسجد الأقصى المبارك محررين فاتحين. Pada tahap ketika Rasulullah sudah mulai menyiapkan langkah-langkah politik, lobi-lobi ke daerah-daerah sekitar, ke kawasan sekitar Baitul Maqdis, apakah Rasulullah fokus hanya di politik? Tidak. Rasulullah terus mengedukasi perbincangan tentang Baitul Maqdis. Sekalipun Rasulullah sudah wafat, karena wacana itu terus bergulir, diteruskan oleh Abu Bakar dalam bentuk operasi militer. Abu Bakar nggak selesai, kemudian beliau sudah meninggal, wacana itu terus bergulir, diwarisi di kalangan Umar, terus meluas dan kuat hingga di kalangan Umar, pasukan Umar radhiyallahu anhu sampai dan berhasil membebaskan Masjidil Aqsa. Idzan al-i'dad as-siyasi wal-'askari bunya 'ala al-i'dad al-ma'rifi. الإعداد السياسي والعسكري بني على الإعداد المعرفي. Artinya usaha kita melalui politik dan melalui militer itu nggak bisa enggak, juga orang harus dikasih tahu dulu, awareness dulu, kesadaran dulu, diedukasi dulu. يعني الإعداد المعرفي هو الذي يوجه الإعداد السياسي والعسكري، هو الذي يبنى عليه العمل السياسي والعمل العسكري. لكن عندما يبنى العمل السياسي والعسكري لا يبنى على العمل المعرفي تطول بنا المدة من أجل تحرير المسجد الأقصى المبارك. Juga kesimpulannya adalah langkah-langkah lobi politik, yang kedua langkah-langkah militer itu kalau tidak didasari dengan kesadaran wacana yang benar tentang Baitul Maqdis, orang tiba-tiba langsung mengarahkan militer, lobi-lobi politik misalnya melalui PBB, nanti prosesnya sangat panjang karena tidak ada step-step yang
yang terukur. Langkahnya tidak terukur, bukan berdasarkan cita-cita bersama. Jadi nanti akan jadi apa? Blunder karena tidak didukung oleh masyarakat luas. ما المطلوب منا في أندونيسيا؟ الإعداد المعرفي. الإعداد المعرفي. أندونيسيا قلتها وأقولها يمكن أن تقود الإعداد المعرفي في العالم الإسلامي. أندونيسيا بكم ممكن أن تقود الإعداد المعرفي في العالم الإسلامي لأسباب كثيرة سنشرحها لاحقا. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita aktivis-aktivis Indonesia ini ya jangan meremehkan lah. Kayaknya sosialisasi buahnya apa sih? Ya sabar aja, lakukan terus menerus karena ini adalah fondasi kuat nanti sebelum barangkali ya yang jadi stakeholdernya ya barangkali kalau tidak kita ya anak-anak kita, sehingga kita bisa melakukan langkah politik atau langkah militer. ولهذا مطلوب منا في أندونيسيا أن نفعل ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة وثقافة بيت المقدس في الشام في زمن عماد الدين ونور الدين وصلاح الدين. Ya, jadi wacana Baitul Maqdis itu kita tularkan ke Indonesia. Muaranya awalnya itu dari Mekah, di Madinah tambah ramai. Kemudian ketika itu di Diyarbakir Turki juga ramai, kemudian di Aleppo Suriah juga ramai. Nah, sekarang mungkin sudah waktunya di Indonesia kita juga hidupkan. إذن نحن الآن تعلمنا هدف لأندونيسيا، نريد ثقافة بيت المقدس في أندونيسيا. نقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ونقتدي بذلك بنور الدين وصلاح الدين، بعماد الدين ونور الدين وصلاح الدين في بلاد الشام. Ya, sebagaimana kita contoh bagaimana Nabi dulu actionnya seperti apa. Jadi teman-teman semuanya jangan anggap peran kita ini kecil ya. Sebenarnya peran kita ini ada role modelnya. Rasulullah lah top role model kita yang bakal bisa dicontoh, di copy paste. Rasulullah dicontoh juga sama generasi setelahnya. Umar juga melakukan hal yang sama, Salahuddin, Zangki. Nah, jadi sekali lagi teman-teman jangan anggap remeh atau mengkerdilkan peran personal. ولهذا مطلوب منكم أن تفكروا خارج الصندوق. Harus berpikir out of the box. أيوة, outside the box حتى نشكل مجتمع صلاح الدين. The community of صلاح الدين. ثقافة بيت المقدس في أندونيسيا. Ya, kita bangun yuk komunitas-komunitas yang berbicara banyak tentang hal itu sehingga komunitas ini bertumbuh, berkembang dan semakin meluas. أختم بقول لصلاح الدين. أنا أحب هذا الرجل. صلاح الدين يوم أن حرر بيت المقدس ودخل إلى المسجد الأقصى، الجنود كانوا مسرورين حول صلاح الدين يضحكون. لماذا؟ لأنهم بقوة السلاح حرروا المسجد الأقصى المبارك. نظر إليهم صلاح الدين ورأى هذا في وجههم فقال لهم العبارة الآتية، هذه عبارة لا بد أن تنقشوها في قلوبكم. قال لهم عبارة مهمة، قال لجنوده: لا تظنوا أني فتحت البلاد بسيوفكم، لا تظنوا أن قوتكم العسكرية هي التي حررت المسجد الأقصى المبارك. لا تظنوا أنكم كعساكر بسلاحكم حررتم المسجد الأقصى. لا تظنوا بسيوفكم، إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل. إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل. حررت بيت المقدس والمسجد الأقصى بفضل علم
القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني. عبد الرحيم البيساني كان الرجل الثاني في دولة صلاح الدين. صلاح الدين كان القائد السياسي والعسكري، القاضي الفاضل كان قائد المعرفة، قائد العلم والمعرفة. فصلاح الدين يذكر جنوده، لا تظنوش انه لا، توجيهات العلم والإيمان، توجيهات العلم والمعرفة، قلم القاضي الفاضل، كتابات القاضي الفاضل، خطط القاضي الفاضل، تفكير الاستراتيجي للقاضي الفاضل هو الذي حرر المسجد الأقصى المبارك. فكان هنالك تكامل بين القائد السياسي والعسكري والقائد المعرفي. هذا يوضح، أختم به، أهمية العلم والمعرفة في المعركة القادمة لتحرير المسجد الأقصى المبارك. Suatu hari di tengah-tengah gegap gempita kemenangan pasukan Salahuddin mampu membebaskan Masjidil Aqsa, pasukannya senang menang gitu kan, ya kebanggaan ya, karena kalau militer menang itu kan pasti sum'ahnya, populariti militer tersebut pasti juga akan naik. Maka mereka senang. Di tengah gegap gempita kemenangan itu, Salahuddin Al-Ayyubi lantas berbicara kepada para pasukannya. Sesungguhnya keberhasilan kita ini bukan semata-mata karena kekuatan kalian, bukan karena senjata kalian, bukan, tapi karena penanya Al-Fadil Abdurrahim Al-Baisani. Nah, ini perlu. Siapa Al-Fadil Al-Qadi Al-Fadil Abdurrahim Al-Baisani? Dalam struktur kenegaraan Salahuddin Al-Ayyubi ada orang kedua, pembisiknya Salahuddin Al-Ayyubi, seorang alim yang bernama Abdurrahim Al-Baisani. Dialah orang yang menjadi inspirator atau tutornya Salahuddin Al-Ayyubi, yang mengarahkan langkahnya. Setelah ini kamu jalan kemana, istirahat kemana, apa yang kamu lakukan, itu bukan seorang militer, tapi seorang pembisik, advisor, ya, penasehatnya. Ini juga menunjukkan bahwa gerak langkah Salahuddin ini berhasil tertata karena ada orang yang memang punya wacana yang benar, tersusun rapi, dan dia punya makanah. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa pentingnya orang itu selain dia ngerti, dia juga harus punya akses. Kita ngerti ini aksesnya kemana? Nah, gitu kan. Syukur-syukur aksesnya ke kanal-kanal sosial media yang besar sehingga pengaruhnya besar. Jadi penguasa ini jangan dibiarkan kalau pembisiknya jelek. Jadi beliau mengatakan kemenangan kita ini tidak lepas dari peran Al-Qadi Al-Fadil Abdurrahim Al-Baisani. أعتذر أني تأخرت عليكم، أعتذر بشدة، لكن الموضوع لا يمكن قطعه. لو قطعنا الموضوع سيضيع. كان لابد من إنجاز هذه سلسلة كان لابد من إنهائها. أخذتنا ساعة زيادة. أنا أعتذر منكم في هذا الأمر فسامحوني. Namanya Afan nih, materinya kalau tadi saya putus nggak kena poinnya, jadi saya mundur ini sampai sekarang sudah telat kurang lebih 45 menit. Ya, Afan ya teman-teman ya. Jadi lama sesi ini. Oke, tafadhol. باقي عندنا الإعداد السياسي والإعداد العسكري ورحلة الإسراء والمعراج. عندنا باقي 3 والإجابة على أسئلتكم. عندنا 4 موضوعات ولا يوجد عندنا وقت. عندنا 4 موضوعات. عندنا الإسراء والمعراج لإكمال الجانب المعرفي، والإعداد السياسي والإعداد العسكري، ثم عندنا الإجابة على الأسئلة. لا أظن أننا نستطيع أن نجمع هذه بعد الظهر وغدا في الصباح، ولهذا أنا أستشيركم أي الموضوعات نسقطها أو نعمل بالليل.
يعني أمامنا خيارات، من هذه الأربعة نسقط واحدة. ما هي أربعة؟ الأربعة الإسراء والمعراج، الإعداد السياسي، والإعداد العسكري، والإجابة على الأسئلة. فأمامنا خيار، أنا سأترك الخيار لكم ولأخي غفران هو أميرنا، إما أن نسقط واحدة أو أننا نعمل بالليل. إما أن نسقط واحدة أو نعمل بالليل متأخرين، نعمل جلسة إضافية. عادة كنا بعد صلاة المغرب يكون الطعام، ثم صلاة العشاء وقراءة سورة الإسراء، ثم نذهب للنوم. بعد قراءة سورة الإسراء نأخذ ساعة ونصف، نأخذ ساعة ونصف، وبذلك ننجز الأربعة. Besok. Atau selesainya yang di-extend, misalnya besok sampai asar gitu, atau sampai maghrib. Saya tanya ke teman-teman ya, khususnya yang nggak lanjut intermediate ya. Ada concern nggak gitu? Oh iya iya. Oh. Ya. Teman-teman yang cuma ikut basic aja siapa ya? Cuma ikut basic aja. Oke, sedikit. Gimana? Ada concern kalau misalnya di extend bukan duhur tapi sampai asar gitu misalnya selesainya? Atau malam? Malam ya? Oke, berarti tetap selesainya duhur aja besok ya? Ya. Ya, atau Mas Gufron, ya. Tadi Ana kasih masukan ke Syekh. Bagaimana kalau misalkan tambah jam malam, tapi untuk menjawab pertanyaan saja? Karena kalau temanya menjawab pertanyaan ini kayaknya lebih ringan daripada kalau kita memilih materi seperti itu. Jazakallah khair. Bagaimana? Nah. The issue is for Akhi Gufran and the community. What you decide, I'm happy. Alhamdulillah, Allah will give me power to continue. Masya Allah, Mas. Oke, Jazakallah khair. coba usulannya. Sadakumullahu quwwatan. Ya, Mas. Kalau bisa untuk Ya, Mas. waktunya bisa kita ambil pada subuh aja. Habis subuh langsung kita materi. Bagaimana? Mungkin teman-teman bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Pada subuh oke ya? Taruh ba'dal fajar. Ba'dal fajar. Pada subuh jedanya kan 3 jam tuh sampai breakfast. Oke, berarti gini gimana? Yang hari ini seperti biasa nanti ada tadabbur, terus kemudian ya istirahat jam 9, cuma nanti ba'da subuh langsung kita akan ada materi, mungkin break jam 7 sampai jam 8 untuk makan siang dan makan sarapan dan ini ya isoma gitu. Coba. يعني نواصل بعد الفجر لكن غدا. غدا. نعم. تمام. إذا if this is the case, no problem. So after اللهم صل على سيدنا محمد. After today after we have the break and Salatul Dhuhr, then we will have Al-Isra wal Mi'raj. Then we will start with the political, and we will leave the military to do it after Fajr,
and then the question before we conclude. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, hari ini bahas kelanjutannya tentang Isra Mi'raj, terus kemudian asiasah tentang politik, nanti malam tadabbur Al-Quran seperti biasa, besok pada subuh tentang militer. Nah nanti tanya jawabnya bisa dilanjutin besok gitu, sebelum kita selesai. Tamam. Oke, Bagaimana? gitu ya. Teman-teman setuju? Baik, muttafiqun. Naam. Muttafiqun hadir. تمام. Baik. أخي غفران, Nah, when we say after Fajr, what time? right after. What time exactly? Jam berapa biasanya? Kalau misalkan kita- setelah subuh, kira-kira teman-teman siapnya jam Jam berapa? ya 5. 5. خمسة. تمام. نعم. تمام. 5 حتى 7 Bila saja. di sini ya, di Tamam. Mulah gitu. So these 2 hours will give you the best of the barakah. The best of the barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he don't advise us to sleep after Fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say, "Burika li ummati fi bukuriha." Terjemah, "Burika li ummati fi bukuriha." غدا سيكون أبرك الأيام إن شاء الله تعالى. Masya Allah. Beliau bilang insya Allah 2 jam besok akan menjadi 2 jam yang paling berkah bagi teman-teman semua. Karena memang sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, telah diberkahi bagi umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Jadi daripada tidur yang berkah, mending belajar yang berkah, seperti itu. ختامها مسك. Kita muhamis, penutup yang indah insya Allah. بارك الله فيكم. Wafikum. جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يتقبل منا. Amin, amin. هذه الخطة بها خطوات عملية لنا في أندونيسيا. Perencanaan ini insya Allah akan kita gunakan sebagai perencanaan terhadap agenda kita di Indonesia. نتعلم من رسول الله وننفذ في أندونيسيا، ونتعلم من قادتنا عماد الدين ونور الدين وصلاح الدين، اسمنا مخيم صلاح الدين، ونطبقه هنا في أندونيسيا. Kita belajar dari Nabi Muhammad SAW, kemudian kita aplikasikan di Indonesia. Demikian juga kita belajar dari Qodatuna, komandan kita Nuruddin Azanki dan Salahuddin Al-Ayubi. Di Indonesia kita aplikasikan ilmu-ilmu tersebut. أسأل سؤال مباشر. Nah, أسأل سؤال مباشر. beliau ingin bertanya langsung. من عنده استعداد أن يساهم في نشر ثقافة بيت المقدس في أندونيسيا؟ Siapa yang punya persiapan untuk ikut andil menyebarkan wawasan Baitul Maqdis di Indonesia? Masya Allah. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر والله هذا ما يفرحني. Masya Allah. يعني كل التعب يذهب عندما أرى هذه الوجوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau mengatakan ini sangat membahagiakan bagi beliau dan hilang semua rasa capek yang dari pagi ketika melihat wajah-wajah bersinar ini. Alhamdulillah. Allahu Akbar.